مولاي ابن رسول الله يا غريب ويا مظلوم بكربلاء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها وبإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. قبولیت عبادات، قبولیت مجلسی، قبولیت فری محمد نال محمد کا اس کا چگی صلوات چگا سلم. مرحبا زاداران مظلوم کربلا. ایام دعائن، ایام شهادت. پروردگار عالم لاکھ لاکھ شکرن یانن علی صحت و سلامتی. شزده بسه ماه مبارک رمضان، ماه نون توک چوکزده بنا شب قدر کنا، شب قدر کنا یانن توک چوکس عمل و عبادت بیاد یانن علی توفیق. شزده بس دبنا شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. شهادت این دیرین ادنگم آدم سے مرسی حاضرین. تسلیت عرض بیت بی خدا توفیق شزبست یانن علی لاکھ لاکھ شکرن. اما صرف شهادت امیر المؤمنین بیاننگی فلسفه من، شهادت امیر المؤمنین بیاننگی مقصد من، لیکن یاننگی مقصد پو عمل و عبادت بیایت بی دل زوبین نو سیرت علی صاحب نائبیت بیاننگی کا ضروری. خدا کسل مبیون ساوینا انزلناه فی لیلت القدر. لیلت القدر چلن آیاس نازل بس، بلکہ لے بنی نوع انسان که دان لچمو زنیو چر تخفا یدی لیلت القدر پا چند ضربیت پو. وما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر پا چند ضربیت پو دی چند پلا خدا بند عالمین سی چام چه مرتبہ چام چه فضیلت یخصیت ضربیت پو لے بنی نوع انسان کان لچر تخفا یو دی فضیلت پو دی بیت بی برکت پو دی خداوند عالمین سے یخصیت بی احترام پو امیر المومنین لترس ایمہ معصومین لترن نمودن. لیلت القدر خیر من 1000 شهر. دیایت شب قدر چنچک پو خداوند عالمین سے دہسا پو فضیلت یخ دیا چنچک پو پروردگار عالم سے 1000 شہر پتسا 1000 مہینہ پتسا دیا چنچک پو افضل یخ چا خداوند عالمین سے یاننگی گناہ کن لباخشش بیالات ذریعہ چلنگی دی بندو بسی اگر ذرہ برابر دی جاگ چن کن لا فضیلت گان سید پی جاگ چن کن لا اگر کوسی ساعت چک ذکر الہی نور گل چوہلے زسنارنا نافلا مغفرت آشمی گویاد یعنی صحابون للوس شوزر اجرکم علالله یعنی عرض بسی یا علی یعنی صحابون لا یعنی زینب اسکت کو یالا برداشت مچم اما میمون بر بیانا شامی شرابی دربارینو زینب نسجاد چاو یا چه اجركم على الزهراء خدا اعلان اجر شزده بس علما کسل بیونسیا علی سی وصیت بس بیت بو علی وصیت بس بیت بو علی دنیا الله روست بس با الله علی وصیت چی گید با امام حسن لکسل بیونلو بوچس حسن یعنی سی نیرو پا پرواز سون با الله یعنی تابوت سوم شارگو سوم تابوت چی پا بسین کرتون تابوت چی پا کابل کرتون تابوت چی پا وادی سلام لا امیر المؤمنین نشان دهی بس امیر المؤمنین نشان دهی بس یا
Yanına arız besim Mevla. Yala Hasan çofu buyut bana. Hüseyin çofu buyut bana. Ağusulu kefeni tayari bes. Ama Kerbala'yı Hüseyin'la. Cavanı buna yutma. Ama bestere bemarika yut bana. Jamasum çocuk efendi. Acırkım ala Zahra. Ali cenaze tayarsın. Ali cenaze tayarsın. Tabut tayar bana. Zeynep ersik kaçalı bin Allah. Baba. Yeri kalla pas konar sekzerin. Zeynep'in vakik. Ama Kerbala'yı Meymu Hüseyin'i badalı posa yeri kamu.